ختمنا د قرآن مبارک طالبانو ختمنا د قرآن مبارک طالبانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو ودی مدرسہ انوار القرآن تسپین گلانو راغلی ورتخ کلی 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 عالمانا ودی مدرسہ انوار القرآن تسپین گلانا راغلی ورتخ کلی 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 عالمانا رازے چور لور شو قدر مند مومنانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو ختمنا د قرآن مبارک طالبانو ختمنا د قرآن مبارک طالبانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو مہمان خصوصی دیش محمد قسم جانا اللہ رب العزت ورلور کڑے اجت شانا مہمان خصوصی دیش محمد قسم جانا اللہ رب العزت ورلور کڑے اجت شانا پمینا ورتکین اسپن گرو اوزوانانو پمینا ورتکین اسپن گرو اوزوانانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو ختمنا د قرآن مبارک طالبانو ختمنا د قرآن مبارک طالبانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو وڈی رخ کلی خوگ انسان فیاض کریم سے عزیزی دے پا وعظ کی اثر دے پا واللہ جے ہزار وی دے وڈی رخ کلی خوگ انسان فیاض کریم سے عزیزی دے پا وعظ کی اثر دے پا واللہ جے ہزار وی دے مین یہ پا آواز مین یہ پا آواز یما زما خوگ دوستانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو ختمنا د قرآن مبارک طالبانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو محمد علی شاہ سے حقانی مدزل سر دے دازکا چی وارث مدان نبی خیر البشر دے محمد علی شاہ سے حقانی مدزل سر دے دازکا چی وارث مدان نبی خیر البشر دے وڈیر قدر او عزت ډیر قدر او عزت کوي د واړه عالمانو خیستا خیستا ګلانو خیستا خیستا ګلانو خیستا خیستا ګلانو خیستا خیستا ګلانو ختمنا د قرآن مبارک طالبانو خیستا خیستا ګلانو خیستا خیستا ګلانو خیستا خیستا گلانو
خیستا خیستا گلانو داخ کلی مولانا راحت حسین صاحب راغلی خبر شه مومنانو چی دا ډیر زیاد خاغلی و داخ کلی مولانا راحت حسین صاحب راغلی خبر شه مومنانو چی دا ډیر زیاد خاغلی و زلیگل ور پشانتے زلیگل ور پشانتے ورتا گور حافظانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو ختمنا دا قرآن مبارک شطالبانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو وقاری ذکر رحمان صاحب ډیر ښکلی خوږ انسان دی حافظ شاه ولی شاه صاحب ماین پاپا قرآن دی وقاری ذکر رحمان صاحب ډیر ښکلی خوږ انسان دی حافظ شاه ولی شاه صاحب ماین پاپا قرآن دی وسخ کلی آوازون لري سخ کلی آوازونا دی دغی بلبلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو ختمنا د قرآن مبارک شطالبانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو وقاری ضیاء الرحمن تدرب ورکی جنتونا نصیب سے مولانا ربنا کبھی دغ سوالونا وقاری ضیاء الرحمن تدرب ورکی جنتونا نصیب سے مولانا نصیب سے مولانا ربنا کبھی دغ سوالونا وسلام د غریب یار باچا سلام د غریب یار بچا قبول کے قدردانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو ختمنا د قرآن مبارک شطالبانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو خیستا خیستا گلانو دا ښکلی نظم ریکارډ کړی شو په आवाज د جناب حماد الرحمن احسنی رابطې نمبر مه هیروئ 0336 316 7936 داسې ښکلی او مست فرمایشي نظمونو دپاره تاسو هم اوس په دې نمبر رابطه کوي شئ ریکارډینګ کړی دی چان آډیو ان ویډیو سټوډیو خیشګینو شهرا رابطه نمبر مه هیروئ 0336 316 7936 او دویم نمبر دے 0315 98 29 273